بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. मज़मून सिर्फ इस्लाम ही वो सीधा रास्ता है जिसको अल्लाह ने बज़रिए वही बतलाया है। मतलब जिन लोगों के सामने इस्लाम की रोशनी पेश की जाए अगर वो उसको कबूल न करें तो हमेशा तारीकी ही में भटकते रहेंगे। ऐसे लोगों को उनके अपने आमाल खुशनुमा मालूम होते हैं। वो जो मक्र फरेब का जाल फैलाते हैं खुद वही इसी जाल में फंस जाते हैं, मगर इन्हें इसका शुऊर नहीं होता। गोया ये लोग हकीकत में मुर्दा इंसान हैं। आखिरत में ये लोग दोज़ख में डाल दिए जाएंगे और जो लोग पैगाम हक़ को कान धर कर सुनते हैं और पैगंबर की नसीहतों पर संजीदगी से गौर करते हैं इनका सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है। इस्लाम को मान लेना और इसके अहकाम पर अमल करना इनके लिए आसान हो जाता है। गोया के ये लोग हकीकत में जिंदा इंसान हैं। इनके लिए इनके रब के पास सलामती का घर है।